Kardom Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non birta angton pen arjuponik tha. Bihari akhay tum chat puja katalon po. Nijang Karbi Anglong ke parlo lakha troksi Kopili constituency arlo Khironi Kopili alang royalong Bihari akhay tum chat puja katalon po. Phai kunia chiklo ni phai troksi ningkan sore hinira inkora phirni Khironi Kopili alang royalong Bihari akhay tum amina ajutang kachinghon mate adhorom ke kroyajok pini arning kangsam por phai phi apor malom lang roy along damsi arni arnamaphan ardompo lapen chatmai ke arning kangsam lopusi ningjepon chatmai mate chat puja arnam ke isi kangthirjer arna bangso arnam jongsi ardomchi pulote hopta irui ok lapen harsun hei hui cholong lipusi ningjepon lapen osomar kawya tumpusitami bangswarni arnamaphan ardomlote oso pusitami longvekchi pusi ningjepon lasi ongdung Bihari akhaya tumke chat puja ke ardomvek pusi pherang ke athengno ningjepon Khironi pen kam singdera report Karbi Anglong News Channel. सर्वप्रथम हम छठ माई को तहे दिल से प्रणाम करता हूँ और यह 2024 में वेस्ट कार्बी आंगलोंग असम के खेरनी घाट में जो छठ व्रत हो रहा है वो सभी छठ के श्रद्धालुओं को मैं शुभकामनाएं देते हुए आज मैं ये प्रेस के सामने दो शब्द कर रहा हूँ। मैं छठ पूजा क्यों करे मानुहे जो कथाते बहुत मानु नाजाने कारण जे छठ माँ सूर्यर भंटी है तेऊ आमार जीवन बिहारी मानु आसे छठी माँ पूजा करे और सूर्य भगवानक अर्घ्य दी पूजा करे एटू गुधला करे राति पुआओ करे डूबते हुए सूर्य को और उगते हुए सूर्य को ये जो पूजा करते हैं ये एक अद्भुत पूजा है और प्रकृति का पूजा है। जो प्रकृति का पूजा पूरे आज विश्व में ग्लोबल टाइप से छठ पूजा आज किया जा रहा है। विश्व में मॉरिशस में, सऊदी में, अमेरिका में हर जगह छठ पूजा किया जा रहा है और छठ पूजा में कोई भी जो खाना जो है वो एकदम शुद्ध करके खाया जाता है और किसी को शब्द नहीं बोला जाता है। ये बहुत अच्छी तरह से और साफ सुथरे तरह से रहना पड़ता है। इसीलिए अगर किसी को पुत्र नहीं हुआ, पुत्री नहीं हुई तो ये छठ व्रत कर छठी माँ और सूर्य भगवान के दया से पुत्र और पुत्री का जन्म होता है। ये हमारे आस्था का मानना है। Hauraghat Municipal Board ke parlo angkang Ward number 1 Jamuna Alangroy akungalong Bihari akhayatum chat puja alir alon pen katalon pon. Phai kunia chiklo ni phai troksi ningkan sore hinira inkora phirni Hauraghat Legislative Assembly angkang ke parlo Ward number 1 Hauraghat Municipal Board Jamuna Alangroy akungalong setami isi chat puja talon pon. Laso katalon pon lake Bihari akhaya tumaphan apurun pen nang talon bom wang bomsi aning kanwang ason thak si pining le thot sitami alang litum lapuson arni kemi chat puja talon ponsi alir alon pen arong ajai chepaman ponlo chat puja isi lake India adet alongri arlo along pen chenglok Assam alongri lapen Karbi Anglong alongri along sitami lapuson Bihari akhai kedo adi malong anki chat puja pu thedum alang litum hakopen Bihari akhayatum nang talon bomlo lason si Hauraghat Jamuna Alangroy akungalong sitami ason kason sepon mir pen chenglok alir alon pen chardom chardi adim talon ponsi kilun ke kan pensi lapuson alang litum pen isi thedung arni chat puja paman pon longlo lapen chat puja
laki porthimi seta kungri piaphan panong ponsi bihari akhayatum arong tin adon tin ahem tin talon ponlo Lapusonsi Haraghat Town Ward number 1 Jamuna Alangroy Akungalong Setame Kasonsi Mate Kaselampon Dondri Lapen Chardom Chardi Adim Setame Lang Mesen Lapen Alir Alon Piponsi Chatpuja Talon Ponsi Mesen Pen Pachun Pon Long Lopusi Alang Litumpen Perang Kia Thingno Nang Pachinido Haraghat Pendren Singh Killing Report Karbi Anglong News Channel হাৰঘাট টাউন কমিটিৰ আমাৰ যমুনা নদী সন্মুখতে আপোনালোকে ছট পূজা যিটো পালন কৰিছে এইটো আপোনাৰ এইটো ছট পূজা পালন কৰাৰ বিষয়টো কিবা ক'ব পোনপ্ৰথমে আমি হাওৰাঘাট ছট পূজা কমিটিৰ ফালৰ পৰা সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজলৈ অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে সমগ্ৰ বিশ্বত আমাৰ ভাৰতত যাতে শান্তি আৰু আমি প্ৰত্যেক জাতি জনগোষ্ঠীৰ লৈ আমি ইয়াত যে পূজা পালন কৰোঁ সেই আমাৰ সমন্বয়টো যাতে এনেকুৱাই মানে বৰকৰাৰ থাকে আৰু এই ছট পূজাৰ উদ্দেশ্য হ'ল প্ৰথমে আমাৰ সীতা মৈয়া এই পূজাখন কৰিছিলে সেয়েহে যুগ যুগান্তৰ পৰা আমাৰ এই ছট পূজা হাওৰাঘাট ছট পূজা ঘাটৰ পৰা বহু বছৰ আজি প্ৰায় 45-50 বছৰ পৰা আমি ইয়াত প্ৰত্যেক জাতি জনগোষ্ঠীক লৈ শান্তিভাৱে এই পূজাটো পালন কৰোঁ আৰু এইটো ছট পূজাটো আপোনালোকে নিজৰ হিচাপে কিবা চান্দা বৰণি না চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা দান বৰণি দিছিলে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা একো হেৰি নাথাকে তথাপিও আমাৰ হাওৰাঘাট থানাৰ ফায়াৰ ব্ৰিগেড লগতে আমাৰ SP DC মেডামে প্ৰায় ভালেখিনি আমাৰ হেল্প কৰিলে আৰু আমি যি ইয়াত চান্দা কৰোঁ আমাৰ নিজৰ বা আমাৰ যি প্ৰত্যেক জাতি জনগোষ্ঠীৰ পৰা অকণমান সহায় লৈ আমি এই পূজাটো ইয়াত পালন কৰোঁ ৰাজহুৱাভাৱে Pinia Berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me